mora da se pojavi baš u momentu kad se ja podizao dron. 60-ak i 100% ima. Moram da kod najstarije dođemo, ovdje ustanu lagano, izađu iz kadra. Super. Nije zanimljivo, sad ću ja da budem sam. Mafati? Mafati? Mafati. Ona očigledno voli da prođe u kadar, ali to uradi krajnje spontano. Hoćeš da sjedneš? Ajde, sedi. Ajde, vidi. Ne znam što bežiš, gdje lako na njih? Ašambana. Ašambana? Daj ruku, neću ništa, vidi. Da ne izađem iz kadra. Prvo da neko misli o meni ovdje. Čitavom stanovništvu Afrike uskraćeno je mnogo toga ranije, što za posljedicu ima sadašnje teško stanje. Ranije su se ti isti zvali kolonizatorima, a danas to su korporacije koje Afriku eksploatišu na svim poljima, uzimajući sve, a dajući onima koji ovdje žive gotovo ništa. Ima ih sigurno oko 500 ovdje. Svi skaču, brište, ali niko neće se snima. Ne znam da li možete da vidite dobro, ali poprilično sam izgoreo. A sad me pustite da snimam. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Kako lep dan, možete da vidite ispred mene. Sada, ovo delo je jako čudno na prvi pogled, ali ovo je sasvim normalna pojava za ostrvo Pemba, Zanzibar. Lima i Oseka čine svoje, zbog toga evo vidite kako izgleda deo koji je uglavnom pod vodom. Trenutno se nalazim na istoku ostrva i krenuo sam do sela Kođani. Selo Kođani je karakteristično po tome što ima, aj kažem, neku specifičnu zajednicu koja je, kako su mi ovdje rekli, na samom ostrvu Pemba glavnom, zatvorenog tipa. Kažem da su malo drugačije od ostatka i zato sam odlučio da je posjetim. Ovdje je, kao što vidite, voda se povukla. Jedini način da se dođe do ostrva je Dav. To je njihov tradicionalni brod. Pričali smo o tome. I kažu treba oko pola sata, međutim ja već nekih 15 minuta hodam ovdje na delu da je trebalo da bude voda i mislim da će mi trebati mnogo manje vremena, bukvalno to neka vrsta kanalića koji treba da pređemo, tako da mislim za nekih 15 minuta da sam u selu. Ovo će bude zanimljivo. Evo gledajte kako to izgleda iz ovog ugla. Ludilo. Naravno, ovakva prilika se ne propušta, pa je dron vrlo brzo bio u vazduhu. Vidite ljude koji se kreću u istom pravcu kao i ja, do vode, odakle će čamcima preći na drugu obalu, u selo Kođani, gde i žive. Selo napuštaju kako bi prodali ribu koju ulove, s obzirom da je ribolov njihov glavni izvor prihoda, ali i sakupili nešto morske trave kada se voda povuče, pa koriste priliku. S obzirom da se samo selo nalazi na izolovanom istoimenom ostrvu, njegovi stanovnici često odlaze do Pembe, u neku vrstu nabavke, jer prodavnice na ostrvu nemaju. Za nekoliko sati sve ovo bit će prekriveno vodom Indijskog okeana i to je svakodnevna pojava. Zbog toga moram da pešačim do jednog od čamaca kako bih došao do sela. To nije problem, jer uvek su tu, čekaju. To je jedina prilika da nešto zarade, jer kada nadođe voda, nema ljudi s druge strane u ovolikom broju, s obzirom da većina prelazi
zbog sakupljanja morske trave sa isušenog dna. Cena prevoza je oko 5 dinara, što je za ove ljude ipak cifra, jer sve što zarade i prodaju ne mogu mnogo da dobiju. A ovakve scene sa prenatrpanim čamcima ovdje su uobičajena pojava, zbog toga što čamdžije žele da zarade što više jednim prelaskom. A sigurnost ljudi? To ovdje nikoga ne zanima, pa ni putnike. Najbitnije je iskrcati se na obalu sela. Lično zbog opreme nisam smeo da rizikujem, pa sam uspeo da ugovorim pristojnu cenu da budem u čamcu sa mnogo manjim brojem ljudi, tokom tih 10 minuta vožnje. Trenutno me mnogo više brine moguća kiša. Na putu sam do sela. Kao što vidite iza mene oblaci, ja se nadam to samo jedan veliki sivi oblak koji se pojavilo u ovom plovetilo, ali naravno mora da se pojavi baš u momentu kad se ja podizao dron i kada mi je odgovaralo da nema vode u onom delu, ali nema veze. Ja i vremenske prilike baš pretjerano ne sarađujemo dobro na bilo koje destinacije, tako da se i ovdje to dešava. Vrlo brzo sustigli smo čamac sa lokalcima. Ne znam da možete da vidite koliko ih ima, ali ima ih sigurno 60-ak na ovom bronu. Znači 60-ak i 100% ima. Ovdje je plitka voda, tako da oni koriste ove štapave, odnosno štice, da pređu možda nekih 100-ak metara i onda se svi iskrcavaju. Samo se nadam, pošto sam ja u čizmama, da neću morati da se iskrcam i vodi do kolena, jer ovaj čamak ne može i dalje. Evo ih ribari. A evo ovdje selo. Kako sam prilazio selu, mi je bilo jasnije da je Kođani u odnosu na sva ostala sela drugačiji i na neki način autentičniji. Na svu sreću, i ostali su stigli bezbedno. U selu me je čekao Halid, dobro poznati lik kojeg prepoznajete iz prethodnih epizoda. Ovdje mu živi baba, pa se može reći da smo ovaj intervju sredili preko veze, s obzirom da je ona najstarija u selu i samim tim pita se za sve, a posebno kada u posjetu dođe stranac, što se ovdje ne dešava baš tako često. Rekao bih za većinu prisutnih novo životno iskustvo. Da bih upoznao selo na pravi način, da bi dobio dozvolu da se kreće kroz selo, moram da kod najstarije dođem, ovdje ustanu lagano, izađu iz kadra, super, nije im zanimljivo, sad ću ja da budem sam. Gine lako nami, a? Sfadi. Nafati? Nafati? Nafati. Ona očigledno voli da prođe u kadar, ali to uradi krajnje spontano. Mafati? Andrej. Andrej. Andrej Mafati. Good. A gdje ćeš, hoćeš da sedneš? Ajde, ajde sedi. Ajde, ajde, vidi. Ne znam što bežiš, Gine lako nani. Ašambana. Ašambana? Oooo, Ašambana. Andrej. Andrej. Andrej, daj ruku, neću ništa, vidi. Andrej. Dobro. Kao što vidite, kod nas je ovdje sve krajnje spontano, prolaze kokoške, žene izlaze iz kadra kad hoće, ubacuju se, svi žive, ali nema veze, tako ovdje na selu. Ovdje još okolo ima još sigurno 180 dece koju ne vidite, ali dobro. Vidite da mi nije lako, ali smo na kraju ipak započeli konverzaciju. Čuo sam da je zajednica Kođana ostrva pa i sela drugačija nego na Pembi i generalno Zanzibaru. Why? Jeste, prva i osnovna razlika je u dijalektu.
Iako pričaju svahili, izgovor se razlikuje. Ni ja često ne mogu da ih razumem, jer ubacuju reči svojstvene samo njima. That we talk, it's different. It's very quietly different. Primećujem da uglavnom žive od ribolova. Da li je ovo selo siromašno? Exactly. Actually, the people here are poor. Jeste. Ribolov je jedino čime ovde mogu da se bave. A pošto nemaju gde da uzgajaju morsku travu, moraju da idu van sela, na drugu obalu tokom oseke, kao što si imao prilike da vidiš. I ne samo to, s druge strane su im i farme, gde uzgajaju banane i kasavu. Banana, cassava is outside of the village because inside of the village it's very difficult to making the farm here. The oldest one. Yeah, she is the oldest. Sedneš, ajde, evo, sedneš. A, hoćeš ići? Ne, evo ovdje sedi. Pa sedi ovdje. Dobro, ajde. Da ne izađem iz kadra. Prvo da neko misli o meni ovdje. Koliko tvoja baba ima godina? Mega baby. 70. Oko 70. A da li je po njenom mišljenju život pre bio bolji ili danas? Okay, what did you say? The life was really quite different. Kaže da je velika razlika. Pre nije bilo ničega. Bili su jako siromašni. A danas je ipak to manje izraženo. Very poor, but right now at least it's going. Da, imaju više mogućnosti. They have school. They have a school now, they have an electricity, facility like that. Imaju li školu ovde? Da, skoro je stigla struja u selo, a izgrađena je ambulanta. To su neke osnovne ljudske potrebe za 21. vek. Ali njima to mnogo znači jer nisu imali ništa od toga. Da, ranije nije bilo ni vode ni struje i bilo kakvog oblika obrazovanja, sem islamskih verskih učenja. There was no hospital, there was no school. Even there's a lot of kids. That's why their parents and this maybe they didn't study anything. Just the Islamic studies. Najviše me je zanimalo u čemu se ogleda najveća razlika između ta dva perioda i šta je to što više ne praktikuju kao ranije. Rekao si mi da je najveća promjena vezana za brakove. Exactly. How it was before? Da, verovao ili ne, ranije su udavali devojčice sa 9-10 godina. Nisu smjela da se protive, ni muževima koji su bili mnogo stariji i imali po nekoliko žena, ali ni svojim porodicama. Why? Just because there is a lot of kids in the family. Zašto? Imali su previše dece koju nisu mogli da hrane ili tako nekako. Život je bio težak i svi su bili siromašni. Zbog toga su žensku decu primoravali na udaju. Plašili su se da možda jednog dana upozna pogrešnog muškarca i uda se protiv njihove volje i van sklada sa verom. You can do something wrong. Maybe you can find other men outside and you can do something which is wrong in our religion like that. A nije pogrešno udati je sa 10. Tako je nekada bilo. To onda znači da su rađale jako mlade. Da, pre venčanja morale su da se kriju u kući svojih baka i nikome nije bilo dozvoljeno da ih vide. House of grandmom. Grandmom. Okay. Yeah, grandmom take her and hide her for 1 week. Okay. Tu su bile 7 dana. A zašto su se krile? Zbog okoline i drugih ljudi. Nisu smeli da je vide. From outside, they don't want to see her. They go to the sea for swimming. Dan pre venčanja odlazile su sa 5 žena na plivanje, jer po verovanju tako se pre braka oslobađaju svih grehova. You remove everything, you remove the chest, okay. and then you sit. Okay. It is like that. So in that time, A u to vreme muškarci su mogli da imaju više žena ili samo jednu. why? 2 up to 4. 2 up to 4. No one wife. 2 i više. Poligamija. Žene su bile svesne toga. But the women don't worry about that because that is the rule. Even if the jealousy it is, you can say, my husband, you have to be with me only like that, Yeah. but that is the principle that's where they should agree. Yeah, so that's what To je bilo pre, zar ne? today. Even today, It's today. The Ne, prisutno i danas. Ne samo ovde na Pembi, nego i čitavoj Tanzaniji. Tokom godina istraživanja u svim delovima sveta, shvatio sam da lokalna verovanja i običaje ne treba objašnjavati, pa ću se i ovog puta držati toga, bez obzira na lično mišljenje o ovoj temi. Ali, ono o čemu ću vrlo rado pričati, jeste crna magija, kao glavno obeležje kod Đanija i ostrava uopšte.
Celo ostrvo Pemba poznato je po crnoj magiji, pa ni Kodjani nije izuzetak sa svojom. Razlikuju li se po nečemu? Manje više su slične i ranije su je koristili kako za dobre, tako i loše stvari. Dobre u smislu da ako su deca bolesna i neće da jedu, uz pomoć magije vračevi su to rešavali, a mnogo više su je koristili za loše stvari. Uglavnom, da napakoste jedni drugima. Danas crna magija nije prisutna. Jeste, ali ne kao ranije. Rekao bih da ste danas okrenuti sebi i razmišljate kako ćete poboljšati kvalitet života, koristeći znanja koje ste stekli obrazovanjem. Upravo tako, jer sada imamo škole, koristimo internet i za razliku od starijih generacija ne moramo da se bavimo crnom magijom da bismo nešto postigli. Da, mislim da biste vi mlađi mogli da utičete na njih da prihvate promene, mada je to teško ako ceo život veruju u nešto drugo. Upravo, trudimo se da ih što više uključimo u ovo, za njih, ali i za nas novo doba. Po tvom mišljenju, da li to novo doba donosi bolji život svima vama? Ima i dobre i loše strane. Dobre, jer svi imamo mogućnost da se školujemo i napredujemo, a loše je što se stvara više prostora za manipulaciju masama, koji još uvek nisu upućene u te promene. Nije samo Halid mislio na manipulacije na lokalnom nivou. Generalno čitavom stanovništvu Afrike uskraćeno je mnogo toga ranije, što za posljedicu ima sadašnje teško stanje. Ali nada je uvek tu, da će neki novi naraštaj, zahvaljujući obrazovanju i želji za boljim životom, biti glavni pokretači promjena. Promjena koji će ih izjednačiti sa onima koji danas žive na njihov račun i u njihovoj kući. Ranije su se ti isti zvali kolonizatorima, a danas to su korporacije koje Afriku eksploatišu na svim poljima, uzimajući sve, a dajući onima koji ovdje žive gotovo ništa. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Za razliku od ostalih sela u kojima sam bio na ostrvu Pemba, Kodjani se definitivno razlikuje. I nekako je, kada bih slobodno mogao da se izrazim, prava Afrika. Siromašna, ali nasmejana. I vrlo glasna. Na to sam već navikao. Koliko ste mislili da mogu da prođem mirno i u ovom selu bez dece? Neću moći ništa da kažem. Ovo je samo mali deo dece koji se nalazi iza mene, a ima ih sigurno oko 500 ovdje. Svi skaču, vrište, a niko neće se s njima. A, došao si ja, pa ćeš platiti sad 5. Dobro. Doći ćeš ti još jedno 5 puta sigurno. Predivno selo, mogu reći. Kamera je bitna. Ne ja. Pa su me opkolili za tren oka. Jer kad pričam, znaju da ne snimam, pa valjda nemaju taj strah. Ti vidite s ove strane, vidite. Dobro. A sad me pustite da snimam. Nijedna taktika da ih se rešim nije mi uspela, pa su nastavili za mnom kroz selo. A ono je autentično. Još uvek više liči na selo iz davnih vremena o kojima smo pričali.
Kuće su od blata sa drvenom konstrukcijom, što najbolje možete da vidite na ovoj koju upravo grade. Kada je oblože kombinacijom zemlje i gline, na krov će postaviti također ono što imaju u okruženju i što ne moraju da kupuju, a sami prave. Palmino lišće čini većinu krovova u Kođaniju. Ulice su naravno neasfaltirane, kao i u svim selima na ostrvu, i uvek pune dece, posebno danas kada je stigao Muzungu, kako lokalci na Svahili u šali zovu bele ljude. Ulica i mesto gde ribari prodaju svoj ulov, kao i farmeri koji sa svojih polja sa druge strane obale donose kasavu, banane, kokos, mango i ostale proizvode. Meso je retko u ponudi, jer goveda su za njih skupa, ali zato imaju koze. Slabo ih jedu, jer su im mnogo korisnije za mleko, koje dobijaju svakog jutra uz doručak, makar po nešto, jer ne može jedna koza da da toliko mleka koliko ima usta u jednoj porodici od 10 članova. Ali i to je nešto. Dobit će svako svoj deo. Bez obzira što ne vole da budu sa druge strane kamere, stanovnici Kođanija su jedna mirna, nasmejana i druželjubiva zajednica. Posebno najmlađi, koji dalje teraju po svom i stalno uleću u svaki mogući kadar. Shvatio sam da bez njih neće biti moguće snimiti bilo šta u selu. A i zašto bi? Oni su ti koji u njemu žive i daju mu posebnost. Za razliku od njih, stariji Kođanci nisu se mnogo pojavljivali, a i kako bi došli do izražaja od ove glasne i razdragane ekipe. Odveli su me na čistinu nadomak sela kako bi podigao dron i pokazao im kako izgleda njihov dom sa mesta odakle ga nikad do sad nisu vidjeli. Četiri sata je i čitavo ostrvo okruženo je vodom, koja će se nešto kasnije povući, što je rezultat plime i oseke. I to je pojava koja se dešava 2 puta dnevno. Na samoj obali sela veliki je broj čamaca, što ne čudi jer ribolov je, kao što sam rekao, glavni izvor prihoda zajednici. Manji se koriste u te svrhe, dok većina uglavnom prevoze na drugu obalu, poput linijskog taksija. A došlo je vreme da napustim Kođani. Bye bye! Evo i sad bežim. Ajde, dobro. Vraćam se istim putem, a jedina razlika koju možete primetiti sada je, sad nije jedina, nego ogromna razlika, je što je sve ovo sada prekriveno vodom, voda je nadošla, pogledajte bandere.
Još jedna promjena, jako je sunce, ja nemam kofiju na glavi, niti imam hidžab, tako da ja imam svoju zaštitu. Koliko mislite da laptop može se koristi samo u svrhe pretraživanja Google-a ili šta god, multimediju, može da posluži kao idealna zaštita od sunca. Treba će mi, jer ne znam da li možete da vidite dobro, ali poprilično sam izgoreo. Sjećate li se mog dolaska na Pembu? Kiša je padala danima, a ja sam se pitao samo jedno. Ja se nadam da ću do kraja mog putovanja osjetiti kako izgleda jedno selo na netaknutom tropskom ostrvu sred Indijskog okeana sa plavim nebom, zelenim palmama. Dočekao sam i taj moment, i to bukvalno posljednji dan na snimanju. Zadovoljan i srećan, ne prestajem sa snimanjem tropskog plavetnila i uz prijateljsko ćaskanje sa kođancima približavam se obali, gdje ću i završiti ovu moju višemesečnu afričku pustolovinu na Zanzibarskom arhipelagu. Ovi kadrovi idealni su za kraj te priče. Ukoliko se sjećate, ovdje sam jutros prolazio, išao skroz vamo iza ovih mangrova i tek posle jedno 200 metara je bila voda, sad se povukla, imam sreće. Vidimo se na novoj destinaciji. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.